আচ্ছা, কারা কারা শোনাচ্ছেন হাতটা দেখতে চাই। আজকের জন্য গলা ছিঁড়তে পারবেন ইনশাল্লাহ? গলা ফাটায় রাসূলের জন্য গাইতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ? ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ফিলিস্তিন হবে সর্বশেষ। আমরা ফিলিস্তিন দিয়ে ফিনিশিং দেবো আজকে ইনশাল্লাহ। সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো ইনশাল্লাহ? লিল্লাহি তাকবীর। वो मेरा नबी। ডান বাম করবো, আবার ডান বাম করবো। ডান পাশে ভাই একটু জোরে বলেন তো, वो मेरा नबी। আচ্ছা আমি একবার বলি, আপনারা মুখস্থ করে নেন। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। সবাই মুখস্থ হয়েছে ইনশাআল্লাহ? কার কার মুখস্থ হয় নাই? মাশাআল্লাহ, সবার মুখস্থ হয়েছে। ডান পাশে ভাইরা একটু চিল্লায় বলেন তো, वो मेरा नबी वो मेरा नबी। বাম পাশে ভাইরা চিৎকার করে শুনতে চাই, वो मेरा नबी वो मेरा नबी। এই মাসবার ছোট বড় সবাই চিৎকার করে, কেউ বাদ যাবে না, वो मेरा नबी। माशाल्लाह, वो मेरा नबी। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बनी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আচ্ছা একটা কাজ করেন, ও হাশিমি যখন টান দিব না আপনারাও দিবেন, পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? ও হাশিমি করে চিৎকার করে গলা ফাটাতে পারবেন কে কে? একসাথে সবাই আমার সঙ্গে গাইবেন, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी फिर दोस्त बरी। माशाल्लाह, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दोस्त बरी जिसके वसीले से बनी है। সবাই প্রস্তুত? প্রস্তুত আছেন তো ইনশাআল্লাহ? वो हाशमी वो हाशमी मक्की मदनी दिल अरबी है, वो मेरा नबी। अड़सिला, वो मेरा नबी। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जैसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जैसे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी। পিছনে ভাইরা দাঁড়িয়েছেন যারা, চিৎকার করে, वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मरहबा হবে না?